Ito yung huli namin mga kanon eh. 4. Balo at saka dugto tuna. Oh? Mga malalaki yan mga kanon eh. Mga kanon eh. Aming kasama di magbasa. Biro na humot. Biro na basa. Huh? Oh, ne, malaki yan. Malaki yan mga kanon eh. May balo pa. Halap din sila katungkuan ba? Picture mo, picture! Teman. Oke, bijo. Nih. Bijo na. Oh. Mana yang makan nih? Apat lang. 4 na piraso. 4 na piraso. Ito lang yung napanat, ikaw ni. Yung magpa-shout out mga kanon eh. Wah. Ito na yung shout out nyo mga kanon eh. Hey. Ito na. MLR Ilarmex Fishing. Shout out. Og si Jinjili. Shout out. Okay mga kanon eh. Ito na yung shout out nyo ha. Si Ilarmex Fishing. Og si Jinjin Lee. Parang insekto mga kanon eh. Okay. Hanggang sa muli mga kanon eh. Sa inyo pag shout out. Ito lang huli namin mga kanon eh. Pang ulam na to. Ulam lang. Bye-bye. Bye-bye. Shout out!